তোকে তো গাইস আমি ফিরে আসো কোন কর্নার पे ये देखो गाइस আমার হাতে ছিল আমি ডেজার্ট নিছি বন্ধু এখন আমি ডেজার্ট দিয়ে বেশি দেখো ভাই ওয়ান ট্যাপ খালি ভাই তোমরা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো না কে ভাই বলে তো কত जा तुझे अब बताना पड़ेगा जा मजा যখন নেট শুরু হয় না তখন ওয়ান ট্যাপ মারি নেট তো গাইস তোমরা খালি দেখতে থাকো সাউন্ডটা কমে দেই তাহলে একটু ভালো দেখতে পারবা তার ফুল কমে দিলাম কে ভাই হ্যাঁ এখন ঠিক আছে गाइस वन टैप भाई और তোমরা তো ইন্ডিয়ান একজনক চেনো ভাই চেনো না মনে হয় খুবই বটলা ব্রো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ইন্ডিয়া সালাম তো দেই না গাইস আমি ইন্ডিয়া তাও একটা দেশ ওরা সম্মান করা উচিত যাই হোক তাও করা উচিত वन टैप ब्रो सीरियसली मैं तो 0 भाई 3 खा दिया यार इसका तो 0 भाई 3 खा दिया यार भाई आज के पाया की वन टैप खाओगे जाओ बेटे अबे यार ये भी शॉटगन से मर गया 3/1 गाइस आप तो देखो गाइस मेरा गन ले लूंगा ना ऐसा गन लूंगा ना इसका खिल्ली फट जाएगा ऐसा गन लूंगा डबल टच गाइस डबल टच आ चुकी है मेरे पास डबल टच सो वन टिप भी खवाता हूँ जो भी तेरे मैप क्यों आता है गाइस देखे तो गाइस भाई मार अरे यार मार दिया ये बॉडी शॉट पे मार दिया यार मेरा हेड भी नहीं दे तो मारना पड़ेगा गाइस गाइस ऐसे मारूंगा हेड खा दिया था ना चीटिंग करा मैं चीटिंग कभी भी नहीं करता हूँ सत्य किंतु यही चीटिंग करे दिखा जाऊँ आयु पैसा का कमाल